Ay, saging. Manggang malulot. Kaya sobra yumo, makaka-diabetes doon. Sabi na. Tasang balis. Pure mango, avocado, melon, lemonade. Ano yung mabenta nyo? Sila? Mabenta lahat? Pare-pareho. Hirap pamili ah. Pero mango yung ano nila dito specialty sa Zambales eh. Mango. Kaya, mango. Kaya mango yung ano yan. Sarap. Opo. Anong size? Ano pong size meron kaya? 50, 70, 100. Small, medium, large. Yan ang Ito. large. Large to kasi isang large. Pure mango yan. Opo. You know? Tatlo ate. 50. Tatlo 50. Sarap ate. Sarap. Solid yun. Avocado naman ah.